Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohin English class. তো হাজ করি আর আজ যে ভাই এনে কল করতে একজন কেন আছো আশা করি ভালো আছো বলি তো আমি ভালো আছি তো আজ বহুত দিন বাদে অনার লই দলা হইতে স্যার তো আসলে বিউজি জরিয়া হামিন গরানো যাদো খেলা এন হদ্দতি গেলে হনতর বত্তু মানে এগুলা কি নাই মানে গরইয়া নাই তো এই তো আসলে কোমল্লা বলি ভাবি রে হামিন করা যা তো এ নদ্দতি গেলে আরা আজি আসাইম দে সন্নাই তাই তিন ক্লাসর বুতো তু জিবা নাকি আকেন তাই নম্বর না আছে ইবারে সাইম আডে সুডা ইউয়া হাতা পুম্পি তো আরা ইবারে মত ফরে সাইম তো কাডুঙ্গা ইয়া তো ইয়া মা zeti ameji tayo chide tuma tami piu nayo chit de edi tami nayo ma tami ngiga lele wewe chide apin lumuye kisa dwe male thata chocho power soyo date day to sai mane re buzi sai yanor a de suda yu ya hata pumpi ar mane asde kai kagor ar mane asde diyan bugor buk asde bukoria a enho bekuria a enho ডে আ ডে সুডা বুক হদে অথবা বেকুফ হদে রুরা কালচার হদে রঞ্জার রসন এনেকা নহ কালচার রুরা মানে রসন হাতা পুম্পি হাতা মানে আসে দে আসানিয়ে দে হলে আসানিয়ে দে পুম্পিং কিসা তো এনে দুটি গেলে আ ডে সুডা ইউয়া হাতা পুম্পিং হদে বেকুফ হদে রসমি আসে দেখিসা বেকুফ হদে ইয়ানর রসমি আসে দেখিসা তেকাড়ুঙ্গা একটাই মাদে ইয়তে ইয়মা একখান ফারাম মাদে একটাই মাদে একখান ফায়াম মাদে জেতি মানে বাজার মানে ইংলা সাইনতি দোয়ান্না জেতি ইংলা বাজার বেসইয়া ameji tayo chide gobole ki asil masil mane bazar tazar besi to dengla ko ki ase masi tuma ibatu tu ye ripa harago je wimpra harago je wa engla yumpra harago je amme zeti amme ziba se ibara hoide tuma ibatu tammi piu tammi mane zarwa piu mane juwan tammi piu juwan zarwa naya chit de 2000 भाई आसे मुझे तो जनता होता 2000 भाई आसे एडी तमी नया उमा ए जरवा दुनुआ तून ए जरवा दुनुआ मदे तमी अंगेगा शोडो जरवा वा लेले वे चिडे अप्रिंग सतु सलाक ओले यो लेले वे चिडे अप्रिंग salak sotur olio salak sotur obadio lumuye kisa doi male fotti mamalar made fotti mane lumure hade insaniyati dia fotti mamalar made insaniyati yo to jene de hata insaniyati yo fotti mamalar made insaniyat for example manush golle hata hawore zengila taluka garawore engila yo ठट्टा चो इंगला सोतु सला के साथ मनी सोतु सला के साथ फोत्ती मावला मदे मंजलई सासे मुगरा होरे मंजलई हतावा होरे इन मदे सोतु सला के साथ पायो पाविंग सोया जात दे पाविंग सोया डेट दे माने कंगरे हेतु गोरी हेतु सोतु सला के ताई बादियो फोत्ती मामाला मदे मंजलई हता हुआ मदे मंजलई
तालुकत गरममध्ये सतु सलाकत साथे कंगरे भेटतो गोरी भेटतो एने আর পৃষ্ঠামাদা শুম জেরবা জীবানে কি শড়া আছে ইবা ইউএম প্রা কর দিবা ডর আছে দিবা ডন জেরবা জিবা আছে ইবা ইবা ঢুলা দজে দিবা লাল্লয় শড়া জেরবা আর গোয়া আছে দে নিউ থেকে দিবা ডর গোয়া তো সবাই অন্ত ফিস্টে আনমা কি হয় সেম নজে তুমি আজি গাড়ো আলে আ নালে না লুমু এলে বামা নামলে বুড়ে যে ইয়াউন্ডে আল্লাহ গোড়ো তু নালে লো থা पे यम पेड़े ये युआ ठेगो त्वा में सुई ले तू तयाव डी मुत्वा डेबु इमा नेगो अमेरें खतवाले चिडे बिडो इमा प्यासगा मेंत म्या यूले भी किंत म्या गोले अकु लोफेत दे तो यामानी शांडो जिबा असे बस सोतु सलाक मंशले हता हुआ अम्मदे मंशले तालुकत गरम मदे सोतु सलाक ताय बादे मंशले तो हता हुआ अम्मदे इज्जत साथे माने कंगरे भेटतो हता हो भेटतो ये बार पृष्ठ में डॉल कर हता होबो तमी अजी गाडो डॉस जरवा वदासी आले आ बेकुवा बेकुफ नाले ना डोरया इंगला जुन बेकुम क्या से इंगला कैसे दिखले डोरावा बुझे जनेदा हता तो इंगला गोरु दिखे इंगला डोले जानवर कल दिखे इतना कंगरे डोरा तो ये सब बेकुफ डोरया लुमुरेले इंगला लुमुरेया मंचले सासे मुगरा मंचले माता बुला करा इनो बामिया नाम ले बूढ़े कैसे न बुझे मंचले हर मामुड़ा का हर हाकुड़ा का कैसे न बुझे न होती यंग पेड़े अल्लाह गोडो बेसा फरे दे हमरे यो जे यंग पेड़े अल्लाह गो बाजार मदे हनकन बेसा फरे दे या नरी यो तू नाले चलावता इबा जद्दुर बुझे एद्दुर इबा जद्दुर बुझे एद्दुर यंग पेड़े बेसितो दे यंग पेड़े बेसितो दे इबा जद्दुर बुझे एद्दुर जद्दुर जाने एद्दुर इंगला बायने गेजी इबर क्या सम्माली की 10 टिया मगरिन 20 टिया 10 टिया दी भलागो बोलो तो जने दे तो इंगला करे कंगर तो बेसितो दे ये युआ ठेगो फारार मदे इंगला बल्लग नाई एडे तो बल्लग कासा परमा फारा नाई इंगला फारा मदे तो में सुई ले जाइले यो बहुत जने दिया तू तयाउडी इबा एकजनी যাইতে মনে হলিয়া ফারামাদা হরকান হামহাজ জাফরের এর হদ ওইতে গেলিয়া ইবা একজনিও মতো আডে বু জানে ভারে ইবা একজনে কেঙ্গনে ভারে জানে ভারে ইমানি গো সড জরভা আমিয়েডেং হামিশা সড বন্নরে আমিয়েডেং হামিশা কতলে চিডে ডাকিরে কেঙ্গতো লিজেতু হামিশা হার হামামাদে ডর বনে জানে ভারে তলা সড বনে কেঙ্গতো डाकिली तो बिडो यार बादी इमा प्यास गा मैंग तम्या शॉडो बने जदीर हता हो इन बैगिली नरे सोई बोली सोई देयान शॉडो बने जदीर हता होर इन बैगिलीन सोई देयान रे यूं लुए भी आसाना साथे बिशे जाये रे आसाना साथे बिशे जाये रे किंत मिया गोले आराइतो दे इन रियो जदीर आराइतो इन बेगिलिन रियो अकुं बेगिलिन लो फेत दे गोरी दितु मानी डर बने सड़ बने डर बने हता जिन हो इन बेगिलिन विश्वास जातो सो इच्छाता आसान साथ इन हतायान ओइदियान विश्वास जातो आ दास जिन रे आराइतो इन गोरियो दितु या बादे या एदुर बुझी न जाय आर पृष्ठ तई थने माडो अमेजिगा तम्मे अजी you are
luendago thiro koyuna dothane ajima nang dilo ane I namchide akha nang imaga ningo thane yon sa twa lim me tilalo phyo lai de akha thami ajiga u amegale thuga yonza yaon betuga chingkwang potema dulo phiao lai de khwe to ya jedin hata hoyto shorobone এসবে ষড়বনে ডরবনের যেদিন হতা হইতো ইন বেগিলেন বিশ্বাস যেতে আসানের সাথে গত্যয় বুঝে সজ্জনে তো হতা তো ইয়াবাদ মায়ে কে হসে নে মারো একদিন মেজিগা মায়ে দাসি थम्मी अज्जी डॉजर भवा रे थम्मी अज्जी मानी डॉजर भवा रे रुआ इंगला फॉल बेकूफ लुएंग डागो थीरो इंगला फॉल दो बेकूफ ओये दे बेशी फॉल दो बेकूफ अन्नरे सीनियर आर थीरो सीनियर आर अने कोयूना दोताने राहमतर गुस्सालो रे बुझे सज्जने दा हता तो ए सबे जरफक गो इंगला ग्याम के ओ एन हले बेकु हो एन हले माय हनकन गालाली गले कि एन गुस्सा साथे गालाली करबो नाकि राहमतर गुस्साले गालाली करिवो एने दिलर बुत तू आलिया गरि गुस्सा गो আছে राहमतर गुस्सा गो আছে न हता তাই এতলা হদে কইও না দোতানে রাহমतर গুস্সালো রে আজিমা দজরফ nang tui dilo ane engila bekuf oile tu jodi engila bekuf oile o dozer va tu jodi engila bekuf oile ngam chide akha ai notakide thamamade ai notakide ottamade nang imaga thor shodobone nango thore thanne eddin yonza twalime tilalo thore besi hai belaibo janos ne thore besi hai belaibo de yanore janos ne en hoyore phiolai de akka hoye de time made tami ajiga dozer ho edase u amme gale oma tuga ite বুঝা সজ্জনে ডরবনের হদ দিয়া yonza ya on besiere hatpare van betuga chingkwang fode ma dunlo হন ফালদা মানে তুলিব বলি হইয় রে হন ফালদা তুলিয়রে বেচিব বলি হইয় রে ফিয়াও লাইট দেখে খাঙ্গজে ওয়াপেস ফুসার গজে মাতুন হাতা বুঝতে জেনে দেয়া তাই এই সবে আর ইন্তু লেজাংকেং জিন আছে ইন সাইন নজে লেজাংকেং কোজ গরন তমিনেও গা জরফা দুনি জনর বেলু কোয়াকা জলে হংগিলা ফরক আছিল দে জরফা দুনি জনের ভিতরে কি ফরক আছিল দে বেলু মানে হন্ডিল্লা হাউ ইংলিশ মা হাউ রুমানি দিবনো তমিনেও গা জরফা দুনি জনর তু বেলু কোয়াকরা দলে বেলু মানে হংগিলা মানে বেলু মানে কি হংগিলা ইংলিলা ফরক আছিল দে এন হদ্দি তাই এই সবে আর তো হতাকান বুঝা পারিব দে জরফান ইনতু হংগিলা ফরক আছিল এন হদ্দতি গিলে জরফা জীবন কি সড়া আছিল ইবাদ আছে কি লেলে ওয়া এঙ্গেলা দা আছে সতু সালাক আছিল অনে যাহতা তাই এই সবে জীবন কি আমার তা জ্ঞান মিকা আছিল ডর মিকা আছিল ইবাদ আছে কি আছিল
বেকুফ আসছিল রগ বেকুফ এসবে সড়ওয়া সালাক ইনল দেরি তো আর তুই এন্নান ফরক আসছিল তো আরা ইয়া এন্নানরে আক্রমণতু দিফাইন চাই অনেক ইয়া বাদে আরা দিম দে সন্তলতা এন হদ দিলে প্রে মাদে দিম দে ta na yau duing tami na yau ding zerva duniyan tu tami ange zi shana zerva wada se lele wewe chide apring chidi apring chide daga mare chidi apring soto salak thaki ri ho lumu ye kisa dwe lumu ye kisa mya naile manshal talukot garam made बदत फजदा मंजले तालुकत गरम मदे मंजले माता उलम मदे टाटा चोचा पावा सोया जी इंगल दासा सतु सलाको साथे शटर बटर साथे कंगतो गुत्तु जजो मगर तमी अजी दी डोजर वदा से आ ले आ बेकूफ ना ले ना इंगल दासे डोरो या लुमु ये ले इंगल दासे कि सासे मुगरा यो मंचलो माता बुलाम मदी यो नाम लेबुबे सॉरी नाम लेबे केसनो बुझितो नाम लेबे माने कि केसनो बुझितो नंबर 9 तमे अजी ना डोजरबो वालोय आंनि मा शडो वालोय बे डोजरबो ओदा शडो जरबो मदी बेतुगो माने हने तबो चादले बुझितो दे हने 10 मदद 10 मदद हने बुझितो दे बा जले चला तो यारा एन्नानो जवाब दिन नजे तमे अजी ना आंनि मा 10 ओदा 10 मदी आंनि गो तबो चाडे शडवा कंगरितो बुझितो तमे ngevi 10 ओदा से लुमु ये किसा म्या kwa wazwa pawa so yabi ingada se manshallai mata bola made sotu salak oi bade sotu salak sate gori bade lele we chile di ingada se ki gotto ingla zare zedur besa bor edur dam dire kangare ento besentu to aping yar bade tu tabago arak zonore tu tabago mane ki arak zonore lima pa ne zwa kanze debri sotu salako sate kangre arayore sotu salako sate arayore araito detalla zor jom fi di etalla বুঝিতো দি বুঝাই জেনে দে তো এন লম্বা করে ফেলা যদি খেলা বা জলে এন হয়ে দি খেলা এন হয়ে দি etalla এদু লম্বা করে ফেলা যদি না যায় তো ইয়া বাদে ইয়াতো বাচ্চা বানাই দিতে পারিব ইয়াতো বাচ্চা দিলে মা কম দিব এই রে ইয়া বাদে নম্বর তুম আমেগা তুমি আজি গো মায়ে দাসে 10 বার দাসে বেলু ফিয়াজ লাই কি হয়ে দি বা ফিলো পিয়া ইয়া ডালে কি বলা হয়ে দি কি হয়ে দি ইয়া বাদে আমেগা তুমি আজি গো মায়ে দাসে 10 বার দাসে aji ma ning dilo a ne in nam chide aka nang ima nango tane yonza twali me tilalo pyao le di abe jong suzo aji ma di tu ima pyao saga men tmya go ayun lebi kain tmya aya do go akun lophe zi aping ru alwe zo jom fidi dozerwa ar hodde dozerwa তুই ইংলিশ যদি বেকু বলি ইংলিশ দি ফললে আই নথাকি তো তোমাদে থরে তোর ডর তোরে তোর সড় মানে বেশি হেবেলা বলে তুই জানাস না এন হই রার এন হই বাদে সড় জরবা ইয়ে 10 জরবা
সন্টা জের ভাই এ 10 বার জেঙ্গিলা আর তো ইংলা গড় দিত জিন হয়তো ই ফুনতো ই যত মানে ফোনে দিত যেদিন হয়তো ই আর বিশ্বাস যাইতো যেদিন হয়তো ই নরে কাঙ্গর তো বিশ্বাস যাইতো আর তো ই নরে কাঙ্গর দিত গড় দিত ইয়ার বাদে বেশা বেশি আর দাসে কি হবে কুব ইয়ান দে আমার দেশ জবাব নম্বর লে আমি ফিয়াও ডাগো মায়ে হয়ে দিয়ে আনরে তুমি আজিগা 10 হয়ে গেছে না লে জাল্লা বুঝছে না মায়ে হতা হয়ে দিয়ে বুঝছে না আমি ফিয়া ডাগো মায়ে হয়ে দিয়ে আনরে তুমি আজিগা নাম লেবা যেরকম ডর বই নো বুঝি বেশি তো বলে এন হতো না আর হন ফালদার ওর তুলি বেশি তো দে এন হইতো না মানুষের ফালদার তুলি বেশি তো নাকি এনে বেসতে এত লার হন ফালদার ওর তুলি বেশি তো দে বেশি দে তু ইমা গা তু গো ইয়ংজা ইয়া অং বেতুগা চিং কোয়াম প টেমা বেহু ফিয়াম ফিয়াও লেদি হন ফালদার ওর ইয়া করি ট্যাগ করি ওরে বেশিব এন হই রে ফালদা হন্দান বাড়ি হইব এন হই রে কাঙ্গ যে ফুসার গজি নজা হতা ইয়া বাদি নম্বর nga আডে সুডা খন দাল্লা হদে এঙ্গিলা বেকুফ হদে ইয়ান বালানে ক্লেডো ইয়ে ফোন কল বেল উঠান দিলে হঙ্গিলা বাব ফোন তো ফুসার করে দেন যায় তো ইয়ান আর তো বানা হরের আডে সুডা খংজা আয়া মহবে বেকুফ হদে ইয়ান দাসে কান গমা সিস নই পম্পি নাং কিসামাদি থামি আজি দি 10 হদা সে রু আজো জং বেকুফ দে আতল্লা রু আজো জং মানে কি বেকুফ দে আতল্লা তু ইমা কাইন তামিয়া গোলে ইবার ডর বনে ইবার শড় বনে যেদিন আড়াই তো ইন বেগিনে দাসে আ কোল্লো পেদি আপিং গরি দিতে দে ইয়ার বাদে তু ইমা সগা গোলে ইবার শড় বনে হতার দাসে লয়ে জোয়া ইউনচে লেদি আসলে সাথে কেন করে দিত বিশ্বাস যাইতো তোমা ই আমেগা ইবার মায়ে দাসে গরু না ইংলা কাজে কার আগত সঙ্গে করু না দগ গরু না লে কুড়লেনো গরু না মানে রাহাম গরু না ডতা ফিং ফিয়াজা সগা গোলে রাহাম তোর কুশালে রে হয়ে দে হতাগানোর দাসে নামলে জং নো বুঝে দে এতলা দাসে আডে সুডা মকং তোয়াবু টিমি বাদি হদে বেকুফ হদে আন কি নয় কম নয় তো আশা করি ওনারা বুঝে গেছে ওনারা তো আরো অন্য ডেলা বানা পদ্ধতি গেলে অন্য ডেলা বানাতে পারিবা তো ইংরা বানাই দিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু